दाल पुलाव है, आलू। दोस्तों इस वक्त में आप सब भैया स्कूटी पे लगा के क्या बेच रहे हो ये? भैया क्या चीज है ये? मिठाई है भैया। भैया ये कौन सी मिठाई है यार? ये क्या केस में जरा बताओगे एक बार? देखिए सूजी है। क्या क्या भैया आपके पास? अंडा बिरयानी, वेज बिरयानी। अंडा बिरयानी, वेज। ये देखो ये आ गया भैया अमरूद। ये तो कितना पैसा कमाए वेज बिरयानी? कितने का? 100 रुपए का। भाई हमारे बच्चों की अटैची कहाँ से ले आए? ये बच्चों की अटैची नहीं है। आप अपने घर पे अपनी गाड़ी को वॉशिंग करो, महंगी महंगी वॉशिंग से बचो। और ये देखो इसके अंदर में ये पाइप मिल जाएगा, ये पूरी एसेसरी है। और ये इसके साथ में 2 हैवी बैटरियां हैं। ये देखो 2 हैवी बैटरियां हैं। अरे वाह, ये इसका बैटरी का आप चार्ज कर लो, ठीक है। और ये आप इसके अंदर में ऐसे लगा लो। ये क्या सब पुदीना ওর থেকে আর মাল রাখার দরকার নেই, ও কালকে আসলে পরে ওকে রিটার্ন করে দিবি। আজকে যেমনি রিটার্ন করেছি বলো তো दिखाता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा इनकी क्वालिटी जैसे विंटेज। ওর গাড়ির রস হয়ে গেছে ওটা, থাক ওকে মাল দিতে হবে। কথা কি দরকার আছে? রাতে রাতে না মাত্র বুধবার বালকে বললাম যে একটু পরে আসো মাল নেবো। ও তো হেল্প করে ঠেকান দিন রাইতে দিতে আমি তো বললাম ঠেকান দিন সময় থাকলে এমন আনে রাগের মাকে আমি টক দই দিয়ে আমি চুদি। बात गरम करूँ तो हाँ चावल गरम करो, मैं खाएगा बराबर। একটা এই মাছ নিয়ে যাক, कोई बीड़ी दे। পাতায় দেওয়া মাছ। হ্যাঁ একটা পাতায় দেওয়া মাছ। না আমার দিকে কথা কম বলবি, রোজ রোজ এগুলো হয় না। রোজ রোজ কি হয় না? কালকেও তোকে মাছ দিতাম কিন্তু ভুলে। কালকে দিই নাই মাছ। কালকে মাছ ছিল, মাছটা দিতে ভুলে গেছি। চুপ কর, হয় না হয় না সব হয় না। ধরে দিকে এদিকে খাওয়া লাগবো না। ওটা কি করুন তুই বুঝা আবার ওইটা ধরে মোবাইল পকেটে রাখ, এখন মাছ দিতে হবে। এক সময় নেই, খানকির ছেলে আসলো না।